Na lotomo na nzambe na biso, Papa Simon Kimbangu Kiangani, tokoleka na lokota ya Putulukezo, portugais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedimos perdão dos cidadãos do Baixo Espírito Santo, Papa Simão Kimbangu Kiangani, em dia 2 de julho de 2025, no Novo Jerusalém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós, seus filhos, originários do Baixo Rio, na província do Congo Central, na República Democrática do Congo, nós mostramos muito respeitosamente diante de você, sua divindade, Papa Simão Kimbangu Kiangani, Deus Espírito Santo, para implorar o seu perdão por nosso muitas faltas diante de vocês. E verdade que, quando o Papa Simão Kimbangu iniciou os seus ministérios em dia 6 de abril de 1921, no Baixo Rio, também entrou nos anais da história do Kimbanguismo, como testemunha tão bem o cântico seguinte: Ombokankamba asalaki mingi, omboka boma ntielape, mboka isusu, balandaki ye, bandimelaki ye te, kasi ye asalaki misala yanguya. O que significa, Papa Simão Kimbangu realizou muitos prodigiosos em Kamba, em Boma, em Tchela, em várias outras regiões. Isso prova que Papa Simão Kimbangu predestinou o Baixo Rio para desempenhar o papel importante dentro da igreja. Nós oramos que, depois da condenação de Papa Simão Kimbangu, em dia 3 de outubro de 1921, em Banzangungu, os colonéis brancos relegaram Papa Kisolokele, Lokelo Charles e Mamã Kinzembo e a Boma, onde Papa Diangenda Kuntima Joseph seguiu alguns anos, mas mais tarde, tudo para lhe lavarem o cérebro. Depois de a escola Papa Kisolokele, Lokelo Charles e Papa Diangenda Kuntima Joseph trabalharem e alteradamente na administração colonial bélgica, em Boma, Tchela, Matadi e Banana, Moanda. Na sequência, Papa Mbenza Kiangani André também foi estudar em Boma, no Baixo Rio. E, finalmente, você, mesmo Papa Simão Kimbangu Kiangani, foi viver em Kindunga, ainda no Baixo Rio. Pai, por sua divindade, você sabe o que entrou de tão importante no Baixo Rio que conheceu a primeira capital do nosso país. O curioso que Satanás tinha assobrado os brancos para usar nossos irmãos e homens para combater o ministério de Papa Simão Kimbangu. E por isso que fizemos a vida difícil aos nossos 3 pais e a mãe Kinzembo no Baixo Rio, até os condenações
ao ponto em que miséria instalou-la como as pandemias e o fechamentos de todas as empregas e o desemprego. Mas apesar do pedido de perdão do nosso pai, primeiro em 1973, em dia 31 de outubro de 1982, em cela, diante dos nossos 3 pais que acompanhavam o grande Marabo. 9, o grande Marabo, 9 anos sem passarão o que coincide com os 9 anos em que o corpo de Papá Simão Kimbangu permaneceu no seu túmulo, corpo de Papá Simão Kimbangu, em Lubumbashi. Da mesma forma, 9 anos desde que o papá Kisoloquelo Daniel Charles e o papá de Ngenda Kuntima Joseph nos deixaram em 1992 até 2001, quando o papá de Lungana, Changani Salomão, se deu a comando da igreja. Isso mostra claramente que ainda você, Papá Simão Kimbangu, que o nosso 9 anos em seu túmulo de Lubumbashi e tem o poder de nos perdoar. No entanto, os mesmos atos de nós cidadãos do Baixo Rio persistem até hoje, mesmo dentro da igreja, começando seu poder começando seu período, insultando você, instigando outras pessoas a difamá-lo, através dos mesmos de comunicação, rádios, televisões e redes sociais. E assim que, com a sua autorização, queremos proceder à leitura alguns erros passados e recentes. Primeiro fato: os brancos casaram o pai Kisoloquelo com a mãe Janete Wamba, apelida de Mamã Joane, filha do pai João Wamba, da aldeia Kimbenza, e da mãe Lourenço da Pato. Tiveram 2 filhos, Papá João Kisoloquelo Wamba e Papá Kisoloquelo Kimbangu. Mas este casamento foi quebrado por causa da tentativa de envenenamento de Papá Kisoloquelo e Papá de Ngenda por Mamã Joane. Segundo fato: como o Papá Kisoloquelo Charles era um agente da administração colonial, os brancos casaram-nos mais uma vez com a mãe Chassa Mbuela Helene, originária da aldeia
Wanda Kivunda, no setor Lubus, território de Tchela. Tiveram 3 filhos. Papá Dieudonné Toto Kisoloquele, 1952. Papá de Angenda Kisoloquele José, 1955. E mamã Tiago Kisoloquele Micheline, 1957. Mas, quando o papá Kisoloquele foi à formação na Bélgica, a mãe Chassa Hélène foi abusada sexualmente durante uma consulta médica pelo Dr. Njimbi Barthelemy, do Hospital Batampanhe, de Nchala, originária de Aldeia Caial, setor Nganda Nsundi, no território de Nchala. Ela concebeu e deu à luz a criança Paulo Njimbi, comumente chamado Pai Paulo Kisoloquele. Na sequela, mãe Chala Helena continuou seu relacionamento amorosos com o Dr. Njimbi Barthelemy, com que teve um segundo filho pelo nome de Coco Njimbi. Papai Kisoloquele Loquelo não fez barulho em termos desta situação e, no momento de sua partida definitiva para Kinshasa, em 1960, instruiu a mãe Chassa Hélène a ficar com seus 3 filhos em Nchala. Esta última aceitou e respeitou essa instrução, mas depois, nós pais do Baixo Rio foram buscar essas 3 crianças, ou seja, papá Dieudonné Toto Kisoloquele, papá de Angenda Kisoloquele José e mamã Tiago Kisoloquele Micheline, para os levarem ao papai Kisoloquele, o pai deles, em Kinshasa. Este ato não tinha agradado este último, que os colocou imediatamente sob a responsabilidade do reverendo Paco Tomás. E assim que o reverendo Paco Tomás, por sua vez, alugou uma casa para ele na Avenida Bossujamon, no município de Calamo e em Kinshasa. No entanto, o próprio papá Paco morava em Yolo. Terceiro fato. Nossos prados do Baixo Rio estavam descontentes com a destino de mãe Joane e mãe Chassa Hélène, pelo fato de que papá Fumão Longo de Angenda Contima pediu aos fiéis para construir em prioridade em Camba a sede da igreja. Isto foi a base do vicariato, que dividiu a igreja em Mayombe. É verdade que os nossos padres
tinha organizado uma cerimônia de pedido de perdão por estes factos em Chela. Mas isto acaba de ser reavivado pelas mãos as coisas atuais. Quarto facto. Os cidadãos do Baixo Rio cometeram vários atos meus contra os nossos três pais, a saber, Papai Kisoloquele, Loquelo, Daniel Charles, Papa Danienda Kuntima, Papa Jalungana Changani Salomão e Papa Danienda Kuntima Joseph. Durante suas viagens pastorais em Mayombe, e o facto de nomeadamente grita com eles, insulta-los como ladrões, destruírem as suas vidas, colocando veneno em suas alimentações ou em seu quarto de dormir. Muitos outros atos foram perpetrados no lugar de Kaka Kinzembo, desde Banana, onde um mau relatório chamado de Alouca tinha sido feito em relação a ela com as autoridades colônias e Boma. Ela foi assim transferida para o Hospital Luzaire de Boma, na pavilhão dos lunáticos. Era-lhe administradas as mais moridas. As crianças zombavam dela, lapidando-a e derramando a sua comida. Por fim, pouco antes de a sua morte, Papai Kisoloquele, então aluno da colônia escolar de Boma, tinha ido visitá-lo no hospital, mas ele foi recebido por um homem acorrentando que bateu na cara dele até cair no chão 3 vezes. À vista e ao conhecimento de Kaka Kinzembo, que ficou muito triste, porque ele conhecia a divindade de criança Kisoloquele. Em 1999, quando o papai de Alungana, Changani Salomão, o enviou a Boma para assumir corpo de Kaka Kinzembo, muitas crianças do Baixo Rio estavam descontentes com esse ato. E por isso que muitos não vêm para as festividades de 2 de julho, da mesma forma que as festividades de Mamã Muilo acontecem em Camba desde a sua assumição. As de Kaka Kinzembo também acontecem em Camba. Em relação ao sítio da Ndunzi e Moanda, nos desobedecemos às recomendações de Papá. As recomendações de Papá Fumalongo, que nos proibiu de alojar
homens casados, incluindo os supervisores quimbanguistas casados. Ela, no planejamento, construíram segundo campo para combater o ministério do Papa Simão Kimbangu Kiangani. Quisemos transformar a casa que habitavam o pai Kisolokele e a mãe Chassa Helen num lugar de oração. Mas esta casa foi milagrosamente derrubada. Ainda, ela você recomendou a destruição da capela construída de época do vicariato para construir outra, mas até hoje a sua instrução ainda não foi respeitada. Em Boma, Papa de Ngenda Kuntima recomendou a construção de templo templo memorial dos ferimentos sofridos pelos nossos pais no Baixo Rio. No entanto, esta ordem não foi cumprida. Curioso que Satanás tinha escolhido alari lá em Boma, combatendo todos os líderes da igreja que você colocava lá. Papa Menza Kiangani André não era bem recebido pelo bambuta da igreja de Boma quando foi lá estudar. E ela estava hospedado no escritório da Faqui. E na suíte eles deixaram ir lugar quarto na cidade. Quanto a você, sua divindade, Papa Simão Kimbangu Kiangani, os bambuta da igreja de Matadi Raul-lhe deram boas-vindas ao ponto em que você foi morar em Kindunga, também em Boma. Os bambuta da igreja não perceberam bem na sua primeira viagem pastoral. A lista é longa. Nos perguntamos se, e por isso que você nunca mais foi para o Baixo Rio. Pai nosso Deus, por favor, perdão-nos. Quinto fato. Em relação ao presidente Kasavubu, o arrependimento de Papa Fumalongo, Papa de Ngenda Kuntima, sobre o atraso causado pelo presidente Kasavubu por não ter respeitado as instruções dadas pelo o nosso pai sobre a escolha da igreja, que deveria acompanhar o governo na conquista da independência do nosso país. Com feito a essa questão, ele preferiu apresentar outra igreja em vez da igreja quimbanguista. É isso que Papa Fumalongo lhe dirá que, por ter feito isso, nossos
sofrimentos aumentaram e comprimento de nossa. Em 6 de abril de 1961, os nossos pais tinham feito tudo para construir a presidência de Mucoto, aqui em Camba, para a recepção do presidente Kasavubu, que virá para a colação de primeira pedra da construção do templo, mas recusou-se a virem fazer-se representar pelo governador do Congo Central, senhor Mwanda Vital. O segundo, o arrependimento dos nossos pais em 1963 foi constatar que o presidente Kasavubu, que tinha aceitando ir fazer nossa burocracia de Kimbanzeke, paróquia de Kimbanzeke, já não estava sob a influência da sua esposa, porque para ela não sua qualidade de presidente da República era indigno para ele ir rezar em uma capela de ramos. 4. Outro arrependimento dos nossos pais de constatar que durante o reinado do presidente Kasavubu para que Solokele foi removido do seu cargo de ministro sem uma razão validade. Certo fato, no que diz respeito ao Papa Paulo, conhecido como Paulo Kisolokele, nós, as crianças do Baixo Rio, sabemos bem que o Papa Paulo é filho da mãe Chassa Mbuela Helena. É do doutor Ngimbi Barthelemy de Chele. Ela não é um filho biológico de Papa Kisolokele Lokelo Daniel Charles. Como tal, ele não pode exercer uma função espiritual dentro da igreja quimbanguista. Como o seu tio materno, Papa Ntumu Mabiala, declarou tão bem: poder espiritual pertence aos filhos nascidos das 3 mães nativas de Nkamba e não os do Baixo Rio. As mães de Nkamba, não aquelas da promessa, a saber, mãe Salulu Ankanda Pauline, mãe Vete Luemba Bibi e mãe Wasisulwa Isika Mari. Como na história bíblica, Abraão leva filho com 3 mulheres, mãe Sara, Gênesis capítulo 7, versículo 15 a 19. Gênesis capítulo 21, versículo 1 a 12. Mãe Agar, Gênesis 16, versículo 1 a 11. Mãe Ketura, Gênesis
capítulo 25, versículo 1 a 4. Entre essas três mulheres havia apenas mãe Sara, que era a mulher da promessa, e Deus a luz a Isaac, o filho da promessa. Este é o caso de mãe Paulina Salulo Ancanda, que mulher da promessa para papai Kisoloquele, e cujos filhos também são filhos de promessas. No que diz respeito à tua definição da igreja, por não ter obedecido à recomendação dos vossos pais, a igreja conheceis turbulências que gerarem uma dissidência. No tempo do seu pai, papá de Angenda, recusou-se a suceder seu pai, papai Simão Quimbão, por medo de seu irmão mais velho, sua mãe e os companheiros deste último. Além disso, ele exigiu de seu pai um discutimento escrito. Da mesma forma, em 12 de abril de 1951, quando a mamã Muilo convidou o papá de Angenda para lhe entregar o bastão sagrado, este último sinalizou seu irmão mais velho, papá de Angenda, papá de Alungana Kiangani, que ficou descontente. Mas, após a explicação de mamã Muilo, papá de Alungana tinha entendido, conversou com seu irmãozinho, a função que lhe foi legada por seu pai, papá Simão Quimbão. Isto é contrário ao que vivemos hoje em dia, onde você, nós pais, não cumpriste as instruções que vocês forem dadas pelo vosso pai, dos quais vocês envergonhais. De fato, quando o seu pai estava vivendo, não nos ouvimos dizer que ele escolhera seu filho, mas um novo para suceder o seu pai e papai Simão Quimbão. Mas, por sua vez, tal declaração foi ouvida e continuava a ser ouvida. Foi que tudo foi despecado à função reservada a 3 pessoas. Viu-se disputada por 26 pessoas. E o que resulta de sua declaração de 26 de agosto de 2001, segundo a qual você teria escolhido o seu irmão mais velho, papá Simão Kimbangu Kiangani, chefe espiritual, e os outros 20 e os outros 25 seriam os chefes espirituais adjuntos com
fundamento da que todos seriam iguais espiritualmente. Foi nessa ocasião que você entregou Paulo Ngimbi, comumente chamado Papa Paulo Kisolokele, na descendência consanguínea de Papa Simão Kimbangu, ao ponto de lhe conferir o título de chefe espiritual adjunto, quando tal não era a vontade de Papa Fumambanda. Não era vontade de Papa Fumambanda de Alungana Tiangani Salomão. Estes atos são a prova de que você não obedeceu às recomendações de seu pai. Nós, Deus, Papa Simão Kimbangu Tiangani, nós, os filhos do Baixo Rio, sabemos que se a igreja tivesse sido dividida em duas partes, 3 igual a 1 e 26 igual a 1. E por que você, nossos papais, não tinha respeitado a instrução que Papa Fumambanda de Alungana Tiangani Salomão tinha deixado na direção da igreja? É por isso que a igreja está sendo ridicularizada a você, nosso Deus, Papa Simão Kimbangu Tiangani, está sendo insultado. Consequência do poder espiritual que lhe foi conferido, Papa Paulo Kisolokele temou os fiéis imbanguistas como reféns a ponto de não conseguirem contribuir para a construção de Nkamba, a Nova Jerusalém, e hoje está a construir um templo em Angola com dimensão maior que o de Nkamba. O que prova que não respeita as instruções de Papa de agenda contínua, seguindo as quais reuniu o templo poderia igualar as dimensões de Nkamba, se não ultrapassa lá, como diz o cântico a seguir: Nzoya Nzambi Yantilulu tutunganga wa mamonsono tutombanga i mana mo elewedi dia mpwenya tutambudi. É uma das provas que Papa Paulo combate o poder do chefe espiritual Papa Simão Kimbangu Tiangani, dos nossos 3 papais, assim com a Simão de Papa Simão Kimbangu, como tinha declarado Papa de agenda que esta criança, Paulo, estava combatendo nossas obras. No que diz respeito à data de dia 29 de julho, depois de sua formação na Bélgica, Papa Kisolokele não voltou mais à sua residência, onde morava o mãe Chassa Helene, por causa do erro que ela cometeu em
em sua ausência. No entanto, pedido de mãe Charles Helena, que tinha enviado o papá Dieudonné Ntoto Kisolokele para ir buscar papá Kisolokele para visitá-lo, dizendo que ele estava doente. Apesar de sua recusa, mas como um pai de família, acabou por coordenar com o pedido. Foi então que houve um passo em falso na entrada desta casa e caiu. Ao mesmo tempo e na mesma data, papá de Angenda confirma que estava a caminhar de Nchela para visitar o seu irmão mais velho. Teve um acidente mortal e Nkunda Massango, chamada Luculo. Esta mala perseguiu até a morte. Teve como fonte o Baixo Rio e os colonos belgas. Assim, no criança do Baixo Rio nunca esqueceremos esta data histórica de dia 29 de julho de 1958. Quando o que aprendemos da data de dia 29 de julho de 2025, nos perguntamos se queremos reavivar ainda mais os acontecimentos de dia 29 de julho de 1958. Todos estes males passados e presentes constituem a nova ferida que acaba de reanimar a velha. Conclusão. Pai nosso Deus, no seu Filho do Baixo Rio, no que estamos aqui presentes e aqueles que estão em todo o mundo. Vamos nos prostrar diante de você, Deus Espírito Santo, Papá Simão Kimbangu Kiangani, para implorar o seu pedido, o seu perdão por todos os maus atos passados e recentes que colocamos diante de você. Papá, está escrito na Sagrada Escritura que se uma criança pede pão ao seu pai, este último não lhe darem uma pedra. Se a criança pedir peixe, ele não lhe darem uma serpente. Mateus capítulo 7, versículo 9 a 11. Lucas capítulo 11, versículo 11. Papá Fumanlongo, não temos outros pais a quais devemos nos lamentar. Se você não nos perdoar, a quem iremos pedir perdão? Iremos pedir perdão? Tu és nosso Deus, o nosso Paraclito, o nosso Consolador e Espírito da verdade. Pai, em 1978,
Você pôs fim à seca no Baixo Rio, mas hoje a terra perdeu toda a sua fertilidade. Os taros, as bananas, as bananeiras, os abacaxis, os feijões, os amendões, as palmeiras de óleo, os maniocas e os anhames já não dão um bom rendimento. A vida se tomar insuportável em todo o Baixo Rio, as empresárias funcionalmente todas, por favor, devolvam os empregados e todo a grande Baixo Rio, desde a ponte Marechal e Matade, Boma, Moanda, Lucula, Sequebanza, Sela e em todas as localidades do Baixo Rio, até o rio Chiluengo. A doença se espalhar, os animais domésticos morrem de dia em dia por causa da peste e a casa e escassez nas florestas. Pai, nós seus filhos do Baixo Rio, tomamos portadores da mal do outros. Por favor, restabeleça-nos pelo seu amor paternos na primeira posição que o nos predestinou desde a criação do mundo. Nosso Deus, perdoa-nos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feito em Ancamba, 2 de junho de 2025. Demande de pardon des ressortissants du Bas-Fleuve devant notre Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, en date du 2 juillet 2025, en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous, vos enfants ressortissants du Bas-Fleuve, dans la province du Congo central, en République démocratique du Congo, nous nous prosternons très respectueusement devant votre divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, pour implorer votre pardon pour nos nombreux manquements devant vous. Il est vrai que lorsque Papa Simon Kimbangu a débuté son ministère le 6 avril 1921, le Bas-Fleuve aussi est entré dans les annales de l'histoire du kimbanguisme, comme le témoigne si bien le cantique ci-après. Omboka Nkamba Salaki Mingi, Omboka Boma Chela Pemboka Isusu, Bayebalandaki ye, Bandimelaki ye te, Kasiye Asalaki Misala Yanguya. Ce qui veut dire, Papa Simon Kimbangu a réalisé beaucoup de prodiges en Kamba, à Boma, à Chela et dans plusieurs autres contrées. Ce qui prouve que Papa Simon Kimbangu a prédestiné le Bas-Fleuve à jouer un rôle important au sein de l'Église. Nous sommes sans ignorer qu'après la condamnation de Papa Simon Kimbangu en date du 3 octobre 1921 en Banjangungu, les colons blancs ont relégué Papa Kisolokele Lukelo Charles et Maman Kinzembo à Boma, où Papa Diangenda Kuntima Joseph avait suivi
quelques années plus tard. Le tout dans le but de leur laver le cerveau. Après leur scolarité, Papa Kisolokele Charles et Papa Diangenda Kuntima Joseph ont travaillé tour à tour dans l'administration coloniale belge, à Boma, à Tchela, à Matadi et à Banana Mwanda. Dans la suite, Papa Mbenza Kiangani André aussi est allé étudier à Boma, dans le bas-fleuve. Et enfin, vous-même, Papa Simon Kimbangu Kiangani, êtes allé vivre à Kindunga, toujours dans le bas-fleuve. Papa, de par votre divinité, vous savez ce que vous avez enfoui de si important dans le bas-fleuve qui a connu la première capitale de notre pays. Il est curieux de constater que Satan ait hanté les Blancs pour utiliser nos frères Yombe à combattre le ministère de Papa Simon Kimbangu. C'est pourquoi nous avons mené la vie dure à nos trois papas et à Maman Kinzembo dans le bas-fleuve jusqu'à les apitoyer au point que la misère s'est installée à l'instar de la sécheresse, les pandémies, la fermeture de toutes les entreprises et le chômage. Mais, en dépit de la demande de pardon de nos pères, d'abord en 1973 et ensuite le 31 octobre 1982 à Tchela, devant nos trois papas qu'accompagnait le grand marabout comme témoin, 9 ans s'étaient écoulés, et ce qui coïncide aux 9 ans pendant lesquels le corps de Papa Simon Kimbangu est resté dans sa tombe à Lubumbashi. De même, 9 ans depuis que Papa Kisolokele Lukelo, Daniel Charles et Papa Diangenda Kuntima Joseph ont quitté en 1992 jusqu'en 2001, au cours de laquelle Papa Dialunga Nakiangani Salomon vous a cédé la commande de l'Église. Cela montre clairement que c'est toujours vous, Papa Simon Kimbangu, qui avez passé 9 ans dans votre tombe de Lubumbashi et qui avez le pouvoir de nous pardonner. Cependant, les mauvais actes de nos ressortissants, de nous ressortissants du bas-fleuve, persistent jusqu'à ce jour, et ce, même au sein de l'Église, en convoitant votre pouvoir, en vous insultant et en instigant d'autres personnes à vous dénigrer à travers les médias, comme les radios, les télévisions et les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'avec votre autorisation, nous voulons procéder à la lecture de quelques fautes antérieures et récentes. Le premier fait. Les Blancs ont marié Papa Kisolokele Lukelo à Maman Jeanne Wamba, surnommée Mama Zouani, fille de Papa Jean Wamba, originaire du village Kimbenza, et de Maman Laurence de Patou. Ils ont eu 2 enfants, Papa Jean Kisolokele Wamba et Papa Simon Kisolokele Kimbangu. Mais ce mariage s'était disloqué à cause de la tentative d'empoisonnement de Papa Kisolokele et Papa Diangenda Kuntima par Mama Zouani. Deuxième fait. Puisque Papa Kisolokele Lukelo était un agent de l'administration coloniale, les Blancs l'ont une fois de plus marié à Mama Tchasambouela Hélène, originaire du village Wanda Kivunda dans le secteur de Lubuzi, territoire de Tchela. Ils ont eu 3 enfants, Papa Dieudonné Ntoto Kisolokele,
en 1952, Papa Diangenda Kisolokele José en 1955 et Maman Kiakou Kisolokele Micheline en 1957. Mais lorsque Papa Kisolokele est allé en formation en Belgique, Maman Tchassa Hélène a été abusée sexuellement lors d'une consultation médicale par le docteur Ngimbi Barthélemy de l'hôpital Mbata Pangi de Tchela et originaire du village Kayala, secteur Ngandatsundi, dans le territoire de Tchela. Elle a conçu et a donné naissance à l'enfant Paul Ngimbi, communément appelé Papa Paul Kisolokele. Dans la suite, Maman Tchassa Hélène a continué ses relations amoureuses avec le docteur Ngimbi Barthélemy, avec qui elle a eu un deuxième enfant au nom de Coco Ngimbi. Papa Kisolokele Lokelo n'a pas fait de bruit autour de cette situation. Et au moment de son départ définitif à Kinshasa, en 1960, il a instruit Maman Tchassa Hélène de rester avec leurs 3 fils à Tchela, et cette dernière a accepté et respecté cette instruction. Mais après, nos pères du bas-fleuve sont allés récupérer ces 3 enfants, à savoir Papa Dieudonné Ntoto Kisolokele, Papa Diangenda Kisolokele José et Maman Kiakou Kisolokele Micheline, pour les ramener auprès de Papa Kisolokele, leur papa, à Kinshasa. Cet acte n'avait pas plu à ces derniers, qui les a aussitôt mis sous la responsabilité du révérend Pakoutoma. C'est ainsi que révérend Pakoutoma, à son tour, loua une maison pour eux sur l'avenue Boussou-Jano, dans la commune de Kalamu à Kinshasa. Et pourtant lui-même, Papa Pakou habitait à Yolo. 3e fait. Nos pères du bas-fleuve étaient mécontents du sort réservé à Maman Zouane et Maman Tchassa Hélène, du fait que Papa Fumalongo Diangenda Kuntima avait demandé aux fidèles de construire en priorité Nkamba, le siège de l'église. C'est ce qui fut à la base du vicariat qui divisa l'église au Mayombe. C'est vrai que nos pères avaient organisé une cérémonie de demande de pardon pour ces faits à Tchela, mais ceci vient d'être ravivé par les mauvais actes actuels. 4e fait. Les ressortissants du bas-fleuve ont commis plusieurs mauvais actes à l'endroit de nos 3 papas, à savoir Papa Kisolokele Lokelo, Daniel Charles, Papa Dialungana Kiangani Salomon et Papa Diangenda Kuntima Joseph, lors de leurs voyages pastoraux dans le Mayombe. C'est le fait notamment de hurler sur eux et les insulter en les qualifiant de voleurs, d'intenter à leur vie en mettant du poison dans leur nourriture ou dans leur chambre à coucher. Beaucoup d'autres actes ont été perpétrés à l'endroit de Kaka Kinzembo depuis Banana, où un mauvais rapport la traitant de folle avait été établi à son égard auprès des autorités coloniales à Boma. Elle a été ainsi transférée à l'hôpital Lazare de Boma, dans le pavillon des détraqués mentaux. On lui administrait de mauvaises piqûres. Les enfants se moquaient d'elle en la lapidant et en renversant sa nourriture. Et enfin, peu avant sa mort, Papa Kisolokele, alors élève à la colonie scolaire de Boma, était parti lui rendre visite à l'hôpital, mais il fut accueilli par un homme enchaîné qui le gifla en pleine figure jusqu'à tomber 3 fois par terre, au vu et au su de Kaka Kinzembo
qui en fut fortement affligée car elle connaissait la divinité de l'enfant qui Kisolokele. En 1999, lorsque Papa Dialungana Kiangani vous avez envoyé à Boma pour l'exhumation du corps de Kaka Kinzembo, beaucoup d'enfants du bas-fleuve étaient mécontents de cet acte. C'est pour cette raison qu'ils ne viennent pas nombreux participer aux festivités du 2 juillet en Kamba. De la même façon que les festivités de Mama Mouilou se déroulent en Kamba depuis son exhumation, celles de Kaka Kinzembo aussi se déroulent en Kamba pourtant. En ce qui concerne le site de Ndunzi à Mwanda, nous avons désobéi aux recommandations de Papa Fumanlongo qui nous avait interdit d'y loger des hommes mariés, notamment les surveillants kimbangistes mariés. À Tchela, nous avions l'intention de construire un deuxième Kamba pour combattre le ministère de Papa Simon Kimbangu Kiangan. Nous avions voulu transformer la maison qu'habitait Papa Kisolokele et Maman Tchassa Hélène en lieu de prière. Mais cette maison fut miraculeusement écroulée. Toujours à Tchela, vous avez recommandé la destruction de la chapelle construite du temps du vicariat pour construire une autre. Mais jusqu'à ce jour, votre instruction n'est pas encore respectée. À Boma, Papa Diangenda Kuntima avait recommandé la construction d'un temple en mémoire des souffrances endurées par nos papas dans le bas-fleuve. Néanmoins, cet ordre n'a pas été respecté. Il est curieux de constater que Satan ait élu domicile là-bas, à Boma, en combattant tous les responsables de l'Église que vous y placez. Papa Mbenza Kiangani André n'était pas bien accueilli par les bamboutas de l'église de Boma lorsqu'il y est allé étudier. Il avait été logé dans le bureau de la Faki et dans la suite, ils l'ont laissé aller louer une chambre à la cité. Quant à vous, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, les bamboutas de l'église de Matadi ne vous ont pas réservé un accueil au point que vous êtes allé vivre à Kindunga. À Boma également, les bamboutas de l'église ne vous ont pas bien accueillis lors de votre premier voyage pastoral. La liste est longue. Nous nous posons la question de savoir si c'est pour cette raison que vous n'êtes plus jamais parti au bas fleuve. Papa, notre Dieu, veuillez nous pardonner. Cinquième fait. En ce qui concerne le président Kassavoub, 1. Le regret de Papa Fumanlongo, Papa Diangenda Kuntima, sur le retard occasionné par le président Kassavoub pour n'avoir pas respecté les consignes lui données par nos papas sur le choix de l'Église qui devrait accompagner le gouvernement à l'occasion de notre pays, à l'ascension de notre pays, à l'extension de notre pays à l'indépendance. En effet, à cette question, il a préféré présenter une autre église au lieu de l'église kimbanguiste. C'est ainsi que Papa Fumanlongo lui dira que pour avoir fait cela, nos souffrances s'accroîtront et l'accomplissement de notre promesse connaîtra du retard. 2. Le 6 avril 1961, nos papas avaient tout fait pour construire à la hâte la résidence de Monkoto ici en Kamba pour l'accueil du président Kassavoub qui devrait venir pour la pose de la première pierre
de la construction du temple, mais il a refusé de venir et s'est fait représenter par le gouverneur du Congo central, M. Mwanda Vital. Le second regret de nos papas en 1963 était de constater que le président Kasavubu, qui avait accepté d'aller prier dans notre paroisse de Kimbanseke, n'était plus parti sous l'influence de son épouse, parce que pour elle, en sa qualité de président de la République, il était indigne pour lui d'aller prier dans une chapelle en rameau. Un autre regret de nos papas, de constater que pendant le règne du président Kasavubu, Papa Kisolokele était relevé de son poste de ministre sans raison valable. Sixième fait. En ce qui concerne Papa Paul Ngimbi, communément appelé Papa Paul Kisolokele. Nous, les enfants du bas-fleuve, savons bien que Papa Paul est fils de Maman Tsasambuela Hélène et du docteur Ngimbi Barthélemy de Tchela. Il n'est pas fils biologique de Papa Kisolokele Lukelo Daniel Charles. À ce titre, il ne peut pas exercer une fonction de spirituala au sein de l'église kimbangiste. Comme l'a si bien dit leur oncle maternel, Papa Tumu Mabiala, le pouvoir spirituel appartient aux enfants nés de 3 mamans originaires d'Nkamba et non ceux du bas-fleuve. Les mamans d'Nkamba sont celles de la promesse, à savoir Maman Tsalulu Akanda Pauline, Maman Vete Loemba Bibi et Maman Kiwasisilwa Kisika Marie. À l'instar de l'histoire biblique, Abraham avait eu des enfants avec 3 femmes, dont Maman Sarah, voir Genèse chapitre 7, verset 15 à 19, Genèse 21, verset 1 à 12, deuxième femme, Maman Agar, lire dans Genèse 16, 1 à 11, et troisièmement, Maman Ketura, lire dans Genèse 25, 1 à 4. Parmi ces 3 femmes, il n'y avait que Maman Sarah qui était la femme de la promesse et qui donna naissance à Isaac, le fils de la promesse. Tel est le cas de Maman Pauline Tsalulu Akanda, qui est femme de promesse pour Papa Kisolokele Lukelo, et dont les enfants sont aussi fils de la promesse. En ce qui concerne la division actuelle de notre Église, pour n'avoir pas obéi à la recommandation de vos pères, l'Église connaît des turbulences qui ont engendré une dissidence. Du temps de vos pères, Papa Dangenda avait refusé de succéder à son père, Papa Simon Kimbangu, par crainte de ses grands frères, de sa maman et des compagnons de ces derniers. D'ailleurs, il a exigé à son père un document écrit. De même, le 12 avril 1959, lorsque Maman Mouilou invita Papa Dangenda pour lui remettre le bâton sacré, ce dernier signala son grand frère Papa Dialungana Kangani, qui en fut mécontent. Mais après explication de Maman Mouilou, Papa Dialungana avait compris et a convaincu son petit frère à accepter la fonction lui léguée par son père, Papa Simon Kimbangu. Ceci est contraire à ce que nous vivons aujourd'hui, où vous, nos papas, vous ne respectez pas les instructions vous laissées par vos pères, dont vous faites la honte.
En effet, du vivant de vos papas, nous ne les avions pas entendus déclarer que c'est eux qui ont choisi leur cadet pour succéder à leur père, Papa Simon Kimbangu. Mais à votre tour, une telle déclaration s'est fait entendre et continue à se faire entendre. C'est là que tout a été gâché. La fonction réservée à 3 personnes s'est vue disputée par 26 personnes. C'est ce qui ressort de votre déclaration du 26 août 2001, selon laquelle vous auriez choisi votre grand frère Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel, et que les 25 autres seraient des chefs spirituels adjoints, au motif que vous seriez tous égaux spirituellement. C'est à cette occasion plutôt que vous avez intégré Papa Paul Ngimbi, communément appelé Papa Paul Kisolokele, dans la descendance consanguine de Papa Simon Kimbangu, au point de lui conférer le titre de chef spirituel adjoint, alors que telle n'était pas la volonté de Papa Fumambanza, Papa Dialungana Kiangani Salomon. Ces actes sont la preuve que vous n'avez pas obéi aux recommandations de vos pères. Notre Dieu, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous, les enfants du bas-fleuve, savons si bien que si l'Église s'était divisée en 2 parties, 3 égale 1 et 26 égale 1, c'est parce que vous, nos papas, n'avez pas accepté et respecté l'instruction que Papa Fumambanza Dialungana Kiangani Salomon vous avez laissée sur la direction de l'Église. C'est pourquoi l'Église fait l'objet de railleries aujourd'hui, et vous-même, notre Dieu, Papa Simon Kimbangu, êtes insulté. Suite au pouvoir spirituel lui conféré, Papa Paul Ngimbi a pris les fidèles kimbanguistes en otage au point qu'ils n'arrivent pas à contribuer à la construction d'un Kamba Nouvelle-Jérusalem. Et aujourd'hui, il est en train de construire un temple en Angola aux dimensions plus grandes que celui d'un Kamba. Ce qui prouve à suffisance qu'il ne respecte pas les instructions de Papa Diangenda Kuntima, selon lesquelles aucun temple ne pouvait égaler les dimensions de celui d'un Kamba, sinon les dépasser, comme le dit le cantique ci-après. Nzoanzambi, Yansilulu tutunga wa mamonsono tutombanga imenamo. Et là où il dit c'est une des preuves que Papa Paul Ngimbi combat le pouvoir du chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani, de nos 3 papas, ainsi que la mission de Papa Simon Kimbangu, comme l'avait déclaré Papa Diangenda, que cet enfant Paul était en train de combattre notre œuvre. En ce qui concerne la date du 29 juillet, après sa formation en Belgique, Papa Kisolokele n'est plus rentré dans la résidence où habitait Mama Tsassa Hélène, à cause du forfait qu'elle avait commis à son absence. Cependant, à la demande de Mama Tsassa Hélène, qui avait envoyé Papa Dieudonné Ntoto Kisolokele d'aller prendre Papa Kisolokele pour aller lui rendre visite, soi-disant qu'elle était malade, malgré son refus, mais en tant que père de famille, il finit par accéder à la demande. C'est alors qu'il fit un faux pas à l'entrée de cette maison et tomba. Au même moment et à la même date,
Papa Diangenda Kuntima, qui se rendait à Tchela pour visiter son grand frère, connut un accident mortel à Kundamasang, dit Lukulu. Ce mal le poursuivit jusqu'à la mort et cela eut comme source le bas-fleuve et le colon belge. Ainsi, nous les enfants du bas-fleuve, n'oublierons jamais cette date historique du 29 juillet 1958. Quant à ce que nous apprenons de la date du 29 juillet 2025, nous nous posons la question de savoir si nous voulons raviver les événements du 29 juillet 1958. Tous ces méfaits antérieurs et actuels constituent la nouvelle plaie qui vient ranimer la vieille. En conclusion, Papa, notre Dieu, nous, vos enfants du bas-fleuve, nous qui sommes présents ici, et ceux qui sont partout à travers le monde, venons nous prosterner devant vous, Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani, pour implorer votre pardon pour tous les mauvais actes posés, passés et récents que nous avons posés devant vous. Papa, il est écrit dans les Saintes Écritures que si un enfant demande du pain à son père, ce dernier ne lui donnera pas une pierre. Si l'enfant demande du poisson, il ne lui donnera pas un serpent. Voir dans Matthieu chapitre 7, du 9e au 11e verset, Luc 11, verset 11. Papa Poumalongo, nous n'avons pas un autre Père auprès de qui nous devons aller nous lamenter. Si vous ne nous pardonnez pas, auprès de qui irons-nous encore demander pardon? C'est bien vous, notre Dieu, notre paraclet, notre consolateur, l'esprit de vérité. Papa, en 1978, vous avez mis fin à la sécheresse au bas-fleuve. Mais aujourd'hui, la terre du bas-fleuve a perdu toute sa fertilité. Les taros, les bananiers, les ananas, les haricots, les arachides, les palmiers à huile, les maniocs, les ignames, etc., ne donnent plus un bon rendement. La vie devient intenable dans le bas-fleuve. Les compagnies ont fermé. Veuillez nous restituer les emplois dans tout le grand bas-fleuve, depuis le pont Maréchal à Matadi, Boma, Mwanda, Lukula, Sekebanja, Tchela et dans toutes les localités du bas-fleuve jusqu'au fleuve Chilwango. Les maladies sévissent, les animaux domestiques crèvent du jour au jour à cause de la peste et les gibiers se font rares dans les forêts. Papa, nous, vos enfants du bas-fleuve, sommes devenus des porteurs des mallettes des autres. Veuillez nous rétablir par votre amour paternel dans la première position dont vous nous avez prédestinés depuis la création du monde. Notre Dieu, veuillez nous pardonner. Veuillez nous pardonner. Veuillez nous pardonner au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Limemia tosengi limemia. Biso banso boye ko accompagner biso. Tozala na limemia liboso ya banzambe na biso.
likambo oyo ezali munene pe ya pasi. Tosilisi première partie ya bolimbisi. Sasa yipi tozali kokota na bolimbisi ya bana ya Angola. Pwete tata wana akenda kovanda kuna na Angola. Oaza kotungisa lingomba. Tosengi limemia tozala kimia. Yangwana tokoti sikawa. Reverend Matondo aya liboso pwete atangela biso liloba ya bana ya Angola. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Ba tata pe ba mama soki tokamati maloba na tina ete esila kolobama. Angola zali moto, RDC Libumu, Congo Brazzaville makolo. Toteyami mingi epa ya banzambe na biso. Na 2011 nzambe na biso papa Simoki Mbangu Kiangani. Kuna na tadi atalisaki biso mabomba mi ya minene. Makambo oyo esalamaki kala. Kuna na Babele ya kala epai Nimi Road na batu nyonso basalaki mubulu. Balingaki te babundisa tata nzambe balakisa pe bango bakasi na bango. Tango banzambe bakitaki bapanzaki bango nyonso. Nkota ezalaka ka moko. Kasi uta tango wana bankota ekoti na mokili ekoti yikiki desordre ekoti koyoka nezali lisusu te. Manso wana mautaki kuna na Angola. Nzambe na biso atalisi biso ete tango topanzanaki bana yambo bakimaki ezali nde bana na biso ya ba fleuve bayombe. Tina ekoloba makate bayombokaki. Tango makambo ezali komonana bakoko na biso baloba ete soki mwana teli suki faute bakopesaka na bakolo. Bakolo batata ezali nde biso na Angola. Me biso moko batata tango totale mitu na biso basuki nyonso pe ezali mutane. Siko tokopesa faute na nani. Yango na tolobi makambo oyo bana na biso baye kolelela bana ya yambo bazali bana mibale misatu ye nzambe ka mutu ayebi abulaki biso mabomba nyonso wana. Biso pe tika tolata likambo yango. Po ete mutu oyo azali kotungisa lingomba. Biso bana Angola toye kozwa ye. Tosepeli na ye. Tomemi ye kuna na Angola. Tala ngambo munene ememi biso awa tosengela ngo bolimbisi. Batata pe ba mama ndenge tozali awa tozali na nzambe. Tata Simoki Mbangu Kiangani. Kuna na Angola ntinulukeni abimilaki kuna tangu Kongo dia ntotele bandi. Nimilukeni ayeko bimisa mabota misatu ya minene. O babengi Ntsaku, babengi Nzinga, babengi Mpanzu. Na bakla misatu wana nde bokonzi nyonso nzambe ayaki nango ezaki na kati. C'est-à-dire que kinzambi Kimazai et Kimayala. C'est-à-dire pouvoir spirituel, pouvoir scientifique na pouvoir politique. Mabota misatu wana nde basimba kiango. Bonzambe ezalaki kana libota moko. Na libota moko wana nde nzambe akobima. Tina boyoka kaete nzinga nku ayekobima kuna na kati. Ba mama Kipafita bayekobima. Pe ba clan nyonso ebimaki na kati teko toyoka kaete. Ye oyo tovandi na ye mfuma ngoyo. Clan ngoyo ebimaki kuna na ebele ba clan ezalaka ba 400 na libota ya tata Ntsako. Mama Kimpavita ekobima na Kimbangu na sima mokongo na ye. Baye kotumba mama Kimpavita le 2 juillet 1706 kuna na territoire ya Kwimba
province ya Zaire na Mbanza Congo na montani ya Serra de Kanda. Kimbangu yeo tolandela awa na mongo ya nkamba Nouvelle Jérusalem. Bakoko na biso Angola bamona kampasi kino tango oyo bakobeta kama kolo kimbele tie pa iboy. Kala mingi kutu te bato kimbele balongo awa toyoki baki kusala aksida na nzela. Pona nini bayaka na makolo bamona kapasi. Batata ba mama yambo tokota na lecture makambo tozali ko rappeler moi makambo mike mikuleleki awa tata Molimo Centre papa Simoke Mangangani atuni biso makambo le 29 juillet. Bazolobela makambo 29 juillet. Akamwe na makambo azali koyoka. Bandeko na biso batata na biso o bakenda banonse ke baya. Tata Molimo Centre alobi na biso biso totosaki ba papa na biso. Bango soki batosaki ba papa tokotala makambo ngo tokoyeba kaka. Elingi oloba ete makambo le 9 juillet ye ayebi yango te. Batata ba mama sikoyo biso tovandi na ye toyebi makambo tokanga minoko te tozana likambo koloba. Lobi tolandaki bandeko ya Zunga liloba bazwaki. Na tango tozali koloba bazali kofingama, bazali menace makambo ndenge na ndenge ezali kosopana. Kasi nyonso wana tokoki kolanda yango te puisque biso tovandi na Nzambe, devoir na biso ya supporter tomema mokumba oyo tina suka. Atako tuliwai kuti na biso na yango ekosana ngo pe likambo te. Puisque ezali mokumba Nzambe apesi biso. Batata bana bangola balobi boye. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre. Na mokolo monene mwalelo le 2 juillet 2025 oyo tozali kokanisa bolongi ya mama Kinzembo oyo atikaki mokili oyo na le 2 juillet 1929 na engomba ya Boma kuna na Bas-Fleuve na province ya Congo Central. Biso bana na yo ya Angola na kati ya lisanga oyo yo moko Nzambe obongiselaki biso ebengami comité mixte Angola Bas-Fleuve toye kosenga bolimbisi kufuka manase makolo na yo ya solo papa. Na mobu ya 2011 osangi bana na yo ya Angola na ba oyo ya Bas-Fleuve kuna na Tadi otalisaki bango mabombami ya maye ya Masalemaka na tango ya Nimrod kuna na Mbanza Congo epai wapi ezalaka babele ya kala. Papa Nimrod abanda kosala ndako mwela ya Tchatembe na yo Nzambe œuvre matérielle. Lelo toyoki sango ete kuna na Angola oyo ezali kobundisa yo ye patongi ndako monene alingi pe aleka oyo ya nkamba. Nyonso wana etalisi lolendo ya Nimrod epai wapi kuna kaka na Angola ezali pamba te. Kuna mokitani ya nkoko Noe na kombo ya Nimrod na bato na ye bazangaki kotosa Nzambe mokeli. Pe na lolendo nyonso bazwaki likanisi mabe ya kotonga ndako molai koleka emata kino na likolo ya mapata po batalisa makasi na bango. Likambo wana esepesaki yo Nzambe te. Bango misato bakitaki onse na kanda pe bapanzaki bango banso. Baminoko ya ndenge na ndenge botamaki kati na bango koyoka na ezalaki lisusu te. Eteni na eteni ya batu bazwaki nzela na bango pe bakimaki babele ya kala pe biloko ya ndenge na ndenge eyaki kobota. Na kopanzana wana kuna na Mbanza Congo epai towuta biso banso batu ya yambo to bana ya yambo oyo bakimaki pe bamikabolaki ezalaki nde bayombe.
bana misusu balandaki pe bapanzana na mokili mobimba epai bakenda na mikumba ya mabe oyo epesaka yo nzambe mokili kanda ndakisa bondoki lolendo lokuta koinana pe bongo na bongo bomengo pe mayele nyonso opesaka bango etikala libela kuna na babele ya kala mbanza Kongo na koluka kosangisa mabota manso ndenge ezalaka na ebandeli tata Simon Kimbangu tata Molimo Santu pe na kati na ye banzambe misato bakitaki onse mosakoli ya elenge mwasi na kombo ya mama Ntimba Kimpavita Dona Beatrice ayaki kosakola boye ya papa Simon Kimbangu kuna na Angola na mbanza Kongo. Biso moko bayindo tukabaki ye epame mindele batumbaki mama Kimbavita na moto na mwana na ye Kimbangu na mokongo boye ya papa Simon Kimbangu Molimo Santu awa na nkamba Yeluselemi ya sika pe kati na ye banzambe misato papa Kisolokele Lokelo Daniel Charles papa de Lungana Kiangani Salomon pe papa de Ngena Kuntima Joseph ezali boye ya bokonzi ya nzambe epai ya loposo ebwakama moto ya liboso moto moindo batata na biso babongisaki manso ndenge kaka bokonzi ya bonzambe ezalaki kopesama epai ya mwana oyo ya elembo oyo aponama batata batikaki biso bana etikete kati na bana na bango tata Molimo Santu amizalelaka yende papa Simon Kimbangu Kiangani mokonzi ya bule pe mokonzi ya lingomba oyo azali kotambusa biso lelo ya solo bana bazali mingi oyo batata na biso batikelaki biso kasi nzambe akozalaka kaka bobele moko na bonzambe na bango bapapa bango misato bayebisaki biso ete biso banso tozali bana na bango basusu baboti na nzoto basusu na molimo kasi kati na biso banso bapapa babokolaki pe bana oyo bango babotaki na mosuni te po ete biso banso tozala basali na elanga ya tata Molimo Santu na yango kati na biso basali basusu balingaki komilatisa elamba oyo ya bango te na tina ya koluka bokonzi koluka kozala na mutu ya lingomba nzoka nde elongobani bongo te lolenge ekomama na mukanda ya Masese proverbe na mukapu ya 12 na libwa nzela ya 12 na moko eloba boye mosali oyo bakobokolaka na kolengela ye lokola ya koleka uta bomwana na ye suka na yango akokanisa ete ye pe azali mwana baboti makambo tomoni na tina ya Paul Ngimbi Libuya yango wana elingi koloba ete na bonkoko na biso mwana oyo babokoli na bato mosusu ebongi te babungisa to babomba nzela na ye ya kobotama ekolo pe luvila na ye tribu e clan pe kolakisa ye baboti na ye ya sikisiki po alinga bango atosa bango ata kutu bakufa po histoire lusansu to bonkoko ya mutu ekoki kobungisama te po ete kati na mutu molimo ya bonkoko ekosalaka lolenge pe nzela ya makila ekosalaka lelo oyo biso bana na yo ya Angola kati na komite mixte Angola ba fleuve toye kofukama liboso na yo nzambe na biso pona kotalisa ete biso kuna na Angola tozali batata na likambo oyo bana na yo ya ba fleuve baye kosengela bolimbisi biso pe toyaki kotia yango moto pe ekotisi yiki na kati na lingomba uta mobu ya 2002 na ndenge nini papa Paul Ngimbi Kisolokele akota na mokili ya Angola uta mobu ya 1997 na ndenge na ye moko ba témoignage nyonso
ya bokoti na ye eyebani pe elobama awa. Na mibu elandaki 1998 to 1999 bambuta ya Angola na kozanga kososola pe na makanisi na ya bango ya mabe bayaki kokumisa Papa Paul Ngimbi epai ya Papa Mfumo Mbanza, Papa Dialunga na Kiangani Salomo, mokonzi ya Bule pe mokonzi ya Lingomba na tango wana. Bambuta basengaka ete Papa Paul akende kozala na bango na Angola. Papa Dialunga na Kiangani Salomo asalelaki bango posa na bango. Utatango wana Lingomba Kimbangiste efongolaki bokabwani na ndenge ete esalaki lisusu kotambwisa na Papa Dialunga na te. Po Papa Paul amikomisaki mokonzi ya Lingomba, abotolaki pouvoir nyonso na maboko ya bambuta. Emonanaki ete makambo ya vikaria oyo bana ya ba fleuve bamemela ngambo biso na Angola pe toyambaki yango na kotikela Papa Paul asala ndenge alingi. Tangu bambuta bayaki kososola ezalaki déjà trop tard. Misisa ya mabe ekotaki makasi na mitu ya bandimi ebele. Na octobre 2002, sima ya assemblée générale extraordinaire lukutakanu monene, kaka ye Papa Paul Ngimbi azongila na lombangu na Angola. Atikali atakolaka yo te Tata Molimo Santu. Akendeki pona koboyisa mikanu to ba resolution oyo ekangamaki na ntina ya kobongisa Lingomba. Soki likambo ya kobotama ya Papa Paul ebimaki, ezali ba témoin ya mbotama na ye bazwaki courage ya koloba na ntina ete Lingomba akoya na itumba ya mwana na elaka pe na mwana na ya kobotama te. Awa Papa Paul Ngimbi alingi kotosa yo te Tata Molimo Santu, Papa Simoki Mankiangani, pe alingi kondima bonzambe na yo te na ndenge amivandisa libela na Angola. Bana ya Angola baye kokidisa mukumba wana na se ya makolo na yo po ete mbeba wana batata pe bankoko na biso basalaki otangela biso yango te papa. Na 2008 na centre d'accueil Kimbangis na Kinshasa olobaka na bangole boye likambo ya Angola botalela ngai atakutu bazongiseli biso lopango ya golf mutu akota na ino kuna te po makambo ezali kuna bino boyebi yango te. Tata Nzambe na biso epai mayele na biso esuki ntina na yango to ye na mukuse kosenga kaka bolimbisi na bambeba nyonso esalamaki na bokoti ya Paul Ngimbi kisolokele na mokili Angola. Limbisa bango bakenda pe limbisa biso tozali na bomoi. Bosenga na biso bana kokisela biso kaka mokano pe bilaka na yo. Ozonga na Kongo dia ntoti la epai wapi mobulu nyonso ezali na mokili ebandelaki. Kimia ya suka epesamela bana na yo banso bazali kotosa yo. Pona koteya bango papa liloba ya suka ezali boye. Tangu na utaki na Angola na 2005 pa otinda inga na zongi otuna ingai masolo makamoni nazo yoka kuna basoda soki bandi batigre balinga kota aba ya kupanza nkamba na loba kono papa ngapi na yoka makelela modela ndengwa oloba kinanga boy mbese beji kwa u kukuba kuza mowani baya na bango bakoya ukutango aw na talisi bandeko ya 26 bazali ko ganga ite baya ko forcer kota na nkamba bayebi yote papa bayebi yote oloba nanga sebeji kwa u kukuba kuza mowani mboka oyo bakota ngo na brutalité te na kanda te na nkote na kokanela batu te tosilisi na komba tata ya mwana pe Tata Molimo Santu amen.